No, but see, you are making a big blunder, brother. If you say you're not a Muslim, you are destined to hell. Correct? I'm trying to save you. Yes, exactly. It is more bad than all the people who give the shahada. A person who is a Muslim and he says he's not a Muslim, becomes a murtad. Are you a murtad? Murtad. So why you're digging your own grave? Don't be extra smart. I'm asking you, do you know the treatment of typhoid? So what? If you don't know, does it mean you go to hell? No, definitely I will be. Who will you go and ask? ओ भाई Someone more साहब knowledgeable. कितना तेज Not गुस्सा आ रहा है इसका। knowledgeable, doctor. Doctor, okay. Don't go to Google, please. हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। गाइस, आज हम जो रिएक्शन करने वाले हैं, हमेशा की तरह आप लोगों को बताइए, आप भाई लोग इतने सारे कमेंट्स करते हो, वीडियो सजेस्टेड करते हो, तो उन्हीं में से एक वीडियो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का वीडियो है, इसका नाम है मेरे सामने ज्यादा तेज ना बनो, तुम मुसलमान हो या मुर्तद। मतलब मुर्तद का मतलब तो मेरे को भी नहीं पता, ये टाइटल है ऐसा कुछ, ओमान में बयान दिया था उन्होंने कुछ, तो उस पर है ये। मुर्तद का मतलब क्या है, तो मुस्लिम हो या मुर्तद, एक्चुअली प्लीज जरूर आप लोग बताना गाइस, है ना। तो जाकिर नाइक साहब को इस लड़के पे काफी तेज गुस्सा आ गया, कुछ ऐसी बात हुई है इस वीडियो के अंदर। आई होप आप लोगों को पसंद आए। देख लेते हैं गाइस, बिना देरी करे इस वीडियो को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज के रिएक्शन हम कर लेते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक ओमान में एक सेशन से खिताब कर रहे थे। सवाल करने के लिए एक मुसलमान लड़का माइक्रोफोन पर आया। इससे पहले कि ये लड़का अपना सवाल करता, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे अच्छी खासी झाड़ पिला दी, डांट दिया। दोस्तों, इस पूरी गुफ्तगू को बहुत गौर से सुनिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने के लिए आने वाला कोई भी शख्स पहले अपना नाम और अपना मजहब और अपने मुल्क का नाम बताता है, ऐसे ही इस लड़के ने भी बताया। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक के पूछने पर ये मनाजिर देखिए। टीम हम कदम इस अंग्रेजी जबान में होने वाली गुफ्तगू का मुकम्मल उर्दू तर्जुमा आपके सामने रखने जा रही है। याद रखिए दोस्तों, ये गुफ्तगू और डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से जरा सख्त अल्फाज में इस लड़के को समझाना देखने से ताल्लुक रखता है और हमारे लिए सीखने का बहुत कुछ है। Good evening. I'm a theist. Okay, so and I have a question. What's your good name, brother? My name is Munir, but I'm a theist. Munir an atheist. Not जो ही ये लड़का सवाल करने के लिए माइक्रोफोन पर आया, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपका नाम क्या है मेरे भाई। तो इस लड़के ने बताया कि उसका नाम मुनीर है और वो एक थीइस्ट है। याद रखिए दोस्तों, थीइस्ट से मुराद वो है जो किसी भी मजहब पर यकीन रखता है, यानी कि हर मुसलमान भी थीइस्ट है क्योंकि वो इस्लाम पर और एक अल्लाह पर यकीन रखता है। लेकिन चूंकि इस लड़के ने कहा था कि आई एम अ थीइस्ट, डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनाई दिया जैसे ये कह रहा है कि मैं एथियस्ट हूँ, यानी कि मैं किसी में विश्वास नहीं रखता। डॉक्टर जाकिर नाइक को जो ही कंफ्यूजन हुई तो दूर करने के लिए फौरन से इस लड़के से पूछ लिया कि इसका नाम तो मुसलमानों वाला है, मुनीर, मगर ये क्या, ये खुद को एथियस्ट कह रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ेह अल्फाज में पूछा कि आप एथियस्ट हैं या थीइस्ट हैं। इस लड़के ने फौरन से कहा मैं थीइस्ट हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा तो अच्छा फिर क्या हुआ, दुनिया के सारे मुसलमान ही थीइस्ट हैं, ऐसा क्या फर्क है आप में और दुनिया के बाकी मुसलमानों में, दुनिया के सारे बाकी मुसलमान भी थीइस्ट ही होते हैं, तो आप में ऐसी क्या बात है। आगे से ये लड़का कहने लगा कि एथियस्ट वो होता है जो किसी मजहब पर यकीन नहीं रखता, जो मुर्तद होता है, और थीइस्ट वो होता है जो मजहब पर यकीन तो रखता है मगर वो अमल नहीं करता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि ये आपको किसने कह दिया, ये तारीफ थीइस्ट की आपने कहाँ से हासिल की है, जरा मुझे बताएं। ये क्या बात हुई, आप अपनी तरफ से खुद ही डेफिनेशंस बनाए जा रहे हैं, ये गलत हो रहा है। थीइस्ट तो वो इंसान होता है जो एक अल्लाह पर यकीन रखता है और हर मुसलमान ही थीइस्ट है। एक और चीज भी होती है एग्नोस्टिक, जिसे कहते हैं। मुनीर मेरे दोस्त, आपकी अंग्रेजी जबान थोड़ी सी खराब है, आपको अंग्रेजी नहीं आती। आगे से ये लड़का हंसते हुए कहने लगा कि मैंने तो ये तारीफ गूगल से देखी है। डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा आ गया और कहा कि कौन सा गूगल, हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबको समझाने के लिए वाज़ेह अल्फाज में कहा कि एथियस्ट वो इंसान होता है जो किसी मजहब पर और एक खुदा पर यकीन नहीं रखता, और थीइस्ट वो होता है जो एक खुदा पर यकीन रखता है। एथियस्ट और थीइस्ट एक दूसरे के उलट हैं। हाँ, एक और कैटेगरी होती है जिसको एग्नोस्टिक कहते हैं, जिसमें वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें पता नहीं होता, जो अभी तलाश में होते हैं कि अल्लाह या खुदा है या नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक को अभी तक समझ नहीं आया था कि ये लड़का आखिर है क्या, इसीलिए वाज़ेह अल्फाज में पूछा कि आप मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो।
ڈاکٹر ذاکر نائک بار بار اس لڑکے کو اس کا نام لے کر مخاطب کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. یہ مناظر آپ بھی دیکھیے. My name is Munir, but I'm a theist. Munir an atheist. Not atheist, theist. Means I believe there's one God. No, are you atheist or theist? Theist. So? Okay. All Muslims are theist. Okay, so What's the difference between you and the other Muslims? well, atheist is like he doesn't believe God or And the anything theist is at what? all. Theist, which he believes there's one God, but he doesn't follow religion. Who says this? Where you got the definition from? Well, You're getting your own definition. یہ There is کہہ رہا something theist wrong. وہ ہوتا ہے A جو theist ایک is a بھگوان person میں who believes in وشواس God. رکھتا ہے. Every Muslim is a theist. There's something like agnostic. Your language, English language is poor, brother. Munir? maybe I Munir? found that term from Google. What Google? Which Google? No, I tried Google to search everything it. in atheist is the person who doesn't believe in God. Theist is the person who believes in God. The opposite of atheist is theist. There's something like agnostic. Agnostic is the person who doesn't know whether there's God or not. Are you a Muslim or not Muslim? I explained I'm in that stage. I'm confused. That's Do you why believe there's one God? ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہی اس لڑکے سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو تو جواب میں یہ لڑکا کہنے لگا کہ میں ذرا کنفیوز ہوں, میں کچھ کنفیوژن کا شکار ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کی ساری کنفیوژن دور کرنے کے لیے اچانک سے کہا کہ کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ ایک اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے اگلا سوال کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو لگتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا ہیں؟ جواب میں یہ لڑکا کہنے لگا اسی پر تو مجھے کنفیوژن ہے اور میں سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ وہ سب رہنے دو, بس مجھے اتنا بتاؤ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے ایک نبی ہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا. ہاں. جواب میں یہ لڑکا کہنے لگا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے ایک پیغمبر ہیں, لیکن یہیں پر میری ایک کنفیوژن ہے جس پر میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے پہلے کہ یہ کوئی بات کرتا اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ اب آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بھیجا گیا ایک پیغمبر مانتے ہیں, تو آپ مسلمان ہیں. کہانی ختم ہوئی. یہ ایتھیسٹ تھیسٹ اپنے تعارف میں یہ چیزیں شامل کرنا چھوڑ دیں. آگے سے یہ لڑکا مسکراتے ہوئے اور ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ یہی تو میں سوال کرنے کے لیے آیا ہوں, اگر آپ پلیز مجھے میرا سوال مکمل کرنے دے دیں. مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر سے اس کی بات کاٹ کر اپنی بات کہنا شروع کر دی. یہ مناظر دیکھیے. اس کے بعد اس لڑکے کا سوال اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے آخر اس لڑکے پر اتنا غصہ کیوں کیا, یہ سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا. Are you a Muslim or not Muslim? I explained I'm in that stage. I'm confused. That's Do you why believe there's one God? Yes. Do you believe Prophet Muhammad is the God? Well, there's a confusion over there where I have to ask a question. Okay, what do you not believe in? Do you believe Prophet Muhammad is a messenger of God or not? Yes or no? Well, I believe he's a messenger of God, but the confusion is over here that No, if you believe he's a messenger of God, you are a Muslim. You may not follow his hadith, that's a different thing. You may not be a good practicing Muslim, but if you believe there's one God, if you believe Prophet Muhammad is a messenger of God, you are a Muslim. The end of the story. yes, but the question, let me please end this question. No, but see, you are making a big blunder, brother. If you say you're not a Muslim, you are destined to hell. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے کا سوال پوچھنے سے پہلے اس کی بات کو پھر سے کاٹتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی دیکھو, میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, تم اپنے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کر رہے ہو. اگر تم مسلمان ہو تو خود کو مسلمان کہو اور واضح الفاظ میں کہو. تھیسٹ ہوں, فلاں ہوں, یہ سب نہ کہو. آج کے اسی اجتماع میں کئی غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے. وہ جب غیر مسلم تھے تو وہ کم برے تھے, آپ زیادہ برے ہو کیونکہ آپ مسلمان ہو کر بھی خود کو مسلمان نہیں کہہ رہے ہو. صحیح بات ہے, جس میں وہ ماننا چاہیے. ایسا مسلمان جو مسلمان پیدا ہوا ہو, خود کو مسلمان سمجھتا ہو, مگر یہ کہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے, تو وہ مرتد ہوتا ہے. کیا تم مرتد ہو؟ بتاؤ, کیا تم مرتد ہو؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت غصہ آ گیا تھا. جواب میں اس لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں, میں مرتد نہیں ہوں. تو پھر تم اپنی قبر خود ہی کیوں کھود رہے ہو؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے افسوس کے ساتھ کہا. اپنے لیے گڑھا خود ہی مت کھودو. دیکھو, زیادہ اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے, میرے سامنے زیادہ تیز نہ بنو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے کو سمجھانے کے لیے پھر سے کہا کہ دیکھیں, آپ ایسے ہو سکتے ہیں کہ آپ مسلمان ہوں مگر آپ نماز نہ پڑھتے ہوں, روزہ نہ رکھتے ہوں, عبادت نہ کرتے ہوں,
مسلمان تو ہوں مگر پریکٹس نہ کرتے ہوں، نان پریکٹسنگ مسلم ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، مگر خدا کے لیے اپنے آپ کو ہرگز یہ نہ کہیں کہ میں مسلمان ہی نہیں ہوں، اپنے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ آگے سے یہ لڑکا کہنے لگا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، بس ایک سوال ہے جو مجھے تنگ کرتا ہے، میں وہ سوال ہی پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا تو وہ سوال آپ بطور مسلمان پوچھیں نا، آپ وہ سوال بطور مسلمان نہیں پوچھ سکتے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں ایک کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا ہوں، تھیسٹ ہوں اور اپنی طرح کی ڈیفینیشنز؟ یا پھر آپ نے اس لیے خود کو نان مسلم کہہ دیا کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے آپ کا سوال لے لیا جائے، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اجتماعات میں غیر مسلموں کا سوال پہلے لیا جاتا ہے؟ آگے سے یہ لڑکا کہنے لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بس میں سوال کرنے آیا ہوں تاکہ میری کنفیوژن دور ہو جائے اور مجھے پتہ چلے کہ آخر میں کیا ہوں، مسلمان ہوں یا نہیں ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میرے علم کے مطابق اور جتنا آپ نے بتایا ہے اس لحاظ سے تو آپ مسلمان ہیں۔ پھر یہ لڑکا کہنے لگا کہ ہاں میں مسلمان ہوں، مگر ایک سوال ہے، ایک کنفیوژن ہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تب ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا اچھا بتائیں کیا کنفیوژن ہے؟ No, but see, you are making a big blunder, brother. If you say I'm not a Muslim, you are destined to hell. Correct? I'm trying to save you. Yes, exactly. It is more bad than all the people who give the shahada. A person who is a Muslim and he says he's not a Muslim becomes a murtad. Yes. Are you a murtad? No. So why you're digging your own grave? Don't be extra smart, brother. No, I'm not. I'm There's just telling one you, question. you have to do istighfar first. See, you may not believe in certain instructions. You may not follow it. You may not pray. That's a different thing. You understand, no? Yes. You may be not a good practicing Muslim, okay? But don't say I'm not a Muslim. Please. I'm not saying I'm not Muslim, but there's one question which bothers me. So you That's say why you I are- came over here So to... can't you ask the question like a Muslim? Or you want to break the queue, that's why? No. So that's why I want to clear this confusion before I can know what exactly I So am. according to me, you're a Muslim. Yes. Correct? According, yes, but there's one confusion which I want to clear. Okay, That's what's the why I'm over confusion? here. Yes, so Prophet Muhammad, peace be upon him, it's been... بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا تھا کہ اب یہ لڑکا اپنا سوال کر سکتا تھا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا کہ اپنا سوال کرو۔ اس لڑکے نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر اور نبی ہیں، اور ان پر وحی نازل ہوا کرتی تھی جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آتی تھی، اور وہی معلومات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتا دیں۔ میں جاننا اتنا چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا میں وہ جب معلومات حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں آج کے دور میں، وہ کتنی سچی رہ گئی ہوں گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہی اس کا سوال سنا تو بڑے دلچسپ انداز سے کہا میرے بھائی آپ کا سوال تو وہی ہے جو دنیا کے سارے مسلمانوں کا ہے، اکثر مسلمانوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ہمارے بھائی اتنا پوچھ رہے ہیں کہ جتنی بھی احادیث ہیں ان کو ہم کیسے سچا مان سکتے ہیں، ان کی سچائی کی کنفرمیشن کہاں سے ہو سکتی ہے؟ یہ سیدھا سا سوال ہے، تو یہ آپ کو غیر مسلم کیسے کر دیتا ہے؟ یہ سوال ہونا آپ کو نان مسلم کیسے بنا دیتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ابھی تک اس بات پر غصہ تھا کہ کوئی شخص مسلمان ہو کر خود کو غیر مسلم کیسے کہہ سکتا ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بھیجا گیا آخری نبی مانتے ہیں، تو آپ مسلمان ہیں۔ رہ گئی بات یہ کہ آپ کو حدیث پر یقین ہے یا نہیں ہے، کون سی حدیث کو سچا ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے، اس کا حل اور جواب قرآن پاک میں موجود ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن پاک کی 2 آیات کا حوالہ دیا اور ترجمہ اور مفہوم بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو جاؤ ان سے پوچھ لو جو علم رکھتے ہیں۔ قرآن پاک نے بہت سیدھا سا کہہ دیا ہے، اگر آپ کو کسی حدیث پر یقین نہیں آ رہا، آپ کو ڈاؤٹ ہے، تو جائیں کسی محدث سے پوچھ لیجئے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے سے ایسا سوال کیا جسے سن کر یہ لڑکا بھی ہنس پڑا اور ہال میں موجود سبھی لوگ بھی ہنسنے لگے۔ Yes, so Prophet Muhammad, peace be upon him, it's been said that everything in Quran is revealed upon to him by Angel Gabriel. But my question is, he is the one who said it to the people, and what can be the accuracy or truthness in his word? Brother is asking a simple question. Many Muslims have this confusion. What Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is talking about the hadith, how do you know it's accurate? Everyone has to check. So how does that make you a non-Muslim? If you believe there is one God, if you believe Prophet Muhammad is the messenger of God, you are a Muslim. You may have confusion that when he got a hadith, to know whether the hadith is right or wrong.
Quran has a solution. Quran says in Surah Anbiya chapter 21 verse number 7 and Surah Nahl chapter 16 verse 43, Fas'alu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun. If you don't know, ask the person who is knowledgeable. So simple. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को समझाने के लिए ये बात कि अगर कुछ समझ में ना आए तो अहले इल्म से जाकर पूछ लिया जाए। एक मिसाल देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मैं अब आपसे पूछता हूँ, बताएं कि टाइफाइड का क्या इलाज है, क्या आपको मालूम है? जवाब में इस लड़के ने कहा, नहीं, मुझे मालूम नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने गुस्से से फौरन से कहा कि अगर नहीं मालूम तो क्या होगा, जहन्नुम में चले जाओगे? नहीं, किससे पूछोगे? डॉक्टर से पूछोगे, गूगल से नहीं। गूगल पे मत जाना, वहां पर सब कुछ सही नहीं होता है, कुछ सच्चा है, कुछ झूठा है। लिहाजा अगर आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और अगर आपको हदीस समझ नहीं आ रही है तो कहाँ जाएंगे? मुहद्दिस के पास जाएंगे। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। I'm asking you, do you know the treatment of typhoid? No. So what? If you don't know, does it mean you go to hell? No, definitely I will be Who will you go and searching ask? someone more knowledgeable. Not knowledgeable, doctor. Doctor, okay. Don't go to Google, please. Google is not Google, right and wrong. If you are sick, you go to doctor. When you want to know hadith, who are you going to? Ask a muhaddis. Simple. I've given a talk. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि हदीस की 3 किस्में हैं, जिनमें से एक सही हदीस है, ज़ईफ हदीस है और मौजू हदीस है, जिसे मौदू हदीस भी कहा जाता है। और इस पर मैंने एक 45 मिनट का लेक्चर दे रखा है, आप वो बयान जाकर देख सकते हैं। और अहादीस की जितनी भी किताबें हैं वहां पर यह बताया गया है कि कौन सी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे रिवायत की, फिर वहां से किस तक पहुंची, फिर वहां से किस तक पहुंची और कैसे मुहद्दिस तक पहुंची, तो उसने हदीस का हिस्सा बनने वाली उस किताब में शामिल कर दी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को ये सब बताने के बाद फिर से कहा कि अपनी कब्र अपने लिए गड्ढा खुद ही मत खोदो। 5000 लोग बैठे हैं, उनके सामने आप मुसलमान होने के बावजूद कह रहे थे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। दरअसल डॉक्टर जाकिर नाइक को इसी बात पर बहुत गुस्सा आ गया था कि इस लड़के ने कैसे खुद को नॉन मुस्लिम कह दिया जबकि वो मुसलमान है। ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी है, आप एक समझदार आदमी लगते हैं, लेकिन ज्यादा समझदारी दिखाने की कोशिश करना बेवकूफ़ी होती है। और मेरे भाई, मैंने आप पर गुस्सा किया है क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इस बात पर पूरा हॉल तालियां बजाने लगा। मैंने तुम पर गुस्सा किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम जहन्नुम में जाओ। मैं लेक्चर देता हूँ, बयानात करता हूँ ताकि लोग इस्लाम के करीब आएं और जहन्नुम की आग से बचें। जानते हो, अगर कोई शख्स खुद को मुसलमान कहता है और मुसलमान समझता है, भले वो नेक काम नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता और बुनियादी काम नहीं करता, फिर भी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जहन्नुम की आग में जलने के बाद अल्लाह उसे जन्नत में भेज देगा क्योंकि वो मुसलमान है। जबकि आपने खुद को जो गैर मुस्लिम कहा, ऐसा आदमी तो हमेशा ही जहन्नुम में रहेगा। तो शैतान को अपने जहन में ना आने दो, हर थियस्ट ही मुसलमान होता है। समझ आ गई ना? मैं भी थियस्ट हूँ, समझ आई? मैं मुसलमान हूँ और थियस्ट हूँ। So why you are saying I am doubtful? You are sinning in front of everyone. There is some problem. In front of 5,000 people, there are so many people who are giving shahada. You are saying I am not sure. Brother, please don't dig your own grave. Your English is good. You seem to be a smart person. Being smart is good. Being over smart is not good. Not good. Yes. And I'm being tough with you because I love you. Thank you. I'm being tough with you because I love you. Thank you. I don't want to be destined to hell. I'm just giving lectures to get people closer to Jannah. I'm a theist. I'm a Muslim. Yes. I'm a practicing Muslim, alhamdulillah. Correct? Yes. So alhamdulillah, you're a Muslim. Yes, I'm trying to practice more. Yes, that's different, no problem. Even if you're not practicing, Allah will put you in hell for 1 year, 10 year, 20 year, 100 years. Finally, you'll go to Jannah, inshallah. Correct? डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको हिदायत दे और इसी माह रमज़ान से ही आप इस्लाम के करीब आना शुरू हो जाएं। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात मुकम्मल कर ली। दोस्तों, ये मनाजिर देखिए। उसके बाद टीम हम कदम इस वीडियो का निचोड़ एक मुख्तसर जुमले में आपके सामने रखना चाहती है। In the month of Ramadan, no problem, slowly. Correct? So inshallah, pray to Allah to give you hidayah so that you become a practicing Muslim, inshallah. दोस्तों, आपने देखा कि इस पूरी गुफ्तगू में डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना सारा वक्त इस लड़के को ये बात समझाने पर लगा दिया कि अगर वो मुसलमान है तो खुद को नॉन मुस्लिम ना कहे, ना समझे।
لیکن آج کل کے دور میں بہت سے نوجوان لڑکوں میں یہ فیشن بن چکا ہے اور وہ خود کو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ وہ پیدا مسلمان گھرانے میں ہی ہوئے ہوتے ہیں اور خود کو مسلم بھی کہتے ہیں، لیکن بار بار فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی خدا کو نہیں مانتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اس مسئلے کو بہت بخوبی سمجھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ جدید نسل کا اور آنے والے دور کے لیے مسلمانوں کی سب سے بڑی مشکل یہی ایسے نوجوان ہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ساری توجہ اس لڑکے پر لگا دی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ جب وہ مسلمان ہے تو خود کو مسلمان کہے۔ ایسا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس بیان کا اردو ترجمہ پیش کرنے اور سننے کے بعد آپ کو اس سے یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔ تو بھائی کا ہم قدم چینل بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے وہیں سے ویڈیو لیا ہے۔ تو گائز ذاکر نائک صاحب نے اینڈ میں ایک بات بولی تھی، اسمارٹنیس از گڈ بٹ اوور اسمارٹ از ناٹ گڈ، مطلب اچھی بات ہے اسمارٹ ہونا، بہت اچھی بات ہے، لیکن زیادہ بہت سارے لوگ گیانی دھیانی بن جاتے ہیں نا، تو وہ زیادہ اچھی بات نہیں رہتا۔ آپ لوگوں نے اچھے سے دیکھا ویڈیو، اچھے سے سمجھ آئے گا، کیونکہ ہندی میں بھی ٹرانسلیٹ تھا اس کا اور ہندی اردو میں بھی ٹرانسلیٹ تھا، مکس ورڈ تھے، اور انگلش میں تو تھا ہی تھا گائز۔ تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، کیونکہ اس کو زیادہ کنفیوژن تھا ایتھیسٹ میں اور نان ایتھیسٹ میں، تو انہوں نے اس کو کلیئر کرا، جب مانتے ہو کسی چیز کو تو اس کو فالو کرو ٹھیک سے، کنفیوژن کس چیز کا ہے۔ تو آئی ہوپ، امید ہے یہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیو ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج کا ریئیکشن ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، ملیں گے نیکسٹ اور کسی ریئیکشن میں، تب تک لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ، بائے بائے گائز، سی یو گائز، ٹیک کیئر گائز۔